अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान इस वक्त दाखिली इंतशार में मसरूफ़ है और इसी दौरान ये ख़बरें आई हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ तिजारत शुरू कर दी है या तिजारत शुरू करने की पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। आप जानते हैं कि 2017 से पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत बंद थी और ख़ास तौर पर 2019 में 5 अगस्त 2019 में जब भारत ने मकबूजा कश्मीर या भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर की एक खसूसी हैसियत को 370 सेक्शन को डिलीट किया अपने आइन से और 35A को, तो पाकिस्तान ने एक बड़ा असूली मौक़िफ़ अपनाया कि क्योंकि मकबूजा कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक मुतनाज़ा इलाका है और इसका फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों ने हक़ राय दही के ज़रिए करना है। इसलिए पाकिस्तान उस वक्त तक भारत के साथ ना तो कोई मरासिम रखेगा, ना ही तिजारत करेगा और ना ही मुज़ाकरात करेगा जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के ये यकतरफा इक़दामात ख़त्म नहीं करता, क्योंकि उसके नतीजे में वो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा कश्मीर में गैर कश्मीरियों को ज़मीन लेने की या प्रॉपर्टी ख़रीदने की इजाज़त नहीं थी। अब इस बैंड को भी ख़त्म कर दिया गया है, जिसका नतीजा ये निकला है कि अब कश्मीर के अंदर धड़ाधड़ भारतीय शहरी जायदादें खरीद रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं और फिर कश्मीर के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। और इसका जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि अब वहाँ की जो आबादी का तनासब जो है वो तब्दील हो रहा है। अब कश्मीरी जो है वहाँ अक्सियत में थे और अगर यही सूरत हाल चलती रही तो फिर भारतीय शहरी पूरे भारत से कश्मीर में आबाद हो जाएंगे और कश्मीरी अक़लियत में तब्दील हो जाएंगे और भारतीय शहरी अक्सियत में तब जो है ना उनकी हो जाएगी। और फिर जो पाकिस्तान का मुतालबा है कि वहाँ जो है एक इस्तिस्वाब राय करवाया जाए जिसके रोशनी में भारत का जो मकबूजा कश्मीर है उसका फ़ैसला किया जाए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं मुताल्लिका वो इसी का तकाजा करती हैं। और अगर वहाँ की आबादी ही तब्दील हो जाती है, कश्मीरी अक्सियत की बजाय अक़लियत में तब्दील हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के इस मुतालबे में कोई क़ुव्वत नहीं रह जाती, कोई इसकी हैसियत नहीं रह जाती, कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अब बदकिस्मती से हुआ यह है कि जब तक इमरान खान मौजूद रहा है उस वक्त तक भारत के साथ ना तो मुज़ाकरात किए गए हैं और ना ही तिजारत शुरू की गई है। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने अब आते ही अपना ट्रेड मिनिस्टर भी भारत के लिए मुकर्रर कर दिया है और जल्द ही तिजारत शुरू होने जा रही है। यही वजह है कि अब पूरे भारतीय मीडिया में पाकिस्तानी कौम को उसकी औकात याद दिलाई जा रही है कि कहाँ आप ये कहते थे कि जब तक 370 और 35A को यकतरफा ख़त्म करने का जो हमारा एक फ़ैसला था, जब तक भारत वो रिवर्स नहीं करता इस फैसले को, हमने ना तो मुज़ाकरात करने हैं और ना ही तिजारत करनी है। लेकिन अब देखें कि पाकिस्तानी कौम खुद ब खुद यकतरफा ही हमारे साथ ट्रेड मिनिस्टर की तकरोड़ी के बाद तिजारत करने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत मुफलिस है, पाकिस्तान भूखा है, पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा है। 100 किस्म की ऐसी बातें भारतीय मीडिया में अगर कोई दोस्त देख रहे हैं तो वो सुनकर दिल जल जाता है। इन हर गैरतमंद पाकिस्तानी को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है इस वजह से। लेकिन हमारी पूरी कौम जो है वो इस वक्त इंतशार किसी कैफियत में है। सारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ गुथम गुथे हैं और एक वक्त था जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के थे उनकी बात सुनी जाती थी। अब तो बदकिस्मती यह है कि हमारी जो 3 स्टार जनरल हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहीं बेफैज़ की बात की जा रही है और कहीं खुड्डे लाइन लगाने की बातें हो रही हैं और मजाल है उफ है कि या तो पाकिस्तानी कौम को इसकी फ़िक्र हो या फिर मुताल्लिका इदारों को। पूरी कौम ने अपने लब सी रखे हैं जिसका नतीजा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई की शक्ल में निकल रहा है। एक तरफ इमरान खान का दबाव बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ जो एक टराइका है इक़्तिदार में जो इस वक्त लोग मौजूद हैं उसमें आसिफ अली ज़रदारी, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, ये ख़ास जो हैं ज़्यादा मेजॉरिटी वाली ये पार्टियां हैं। इनके दरमियान इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि दिन ब दिन PMLN जो है
وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے، جبکہ آصف علی زرداری سندھ میں بھی انجوائے کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ، اور ان کے پاس جو ہے جیسے اسپیکر قومی اسمبلی ہے، اس طرح کے آئینی جو ہیں وہ عہدے موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان پر تنقید نہیں ہو رہی، اور ساری تنقید کا جو رخ ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے۔ اس لیے اب میاں نواز شریف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد نئے الیکشن میں جایا جائے، اور جو ہے مریم نواز کا بھی یہی موقف ہے۔ صرف یہ ہے کہ اب وہاں جو باتیں ہو رہی ہیں لندن میں، جو پرائم منسٹر کو بلایا گیا ہے میاں نواز شریف کی طرف سے یا باقی اپنی قیادت کو، وہاں 3-4 چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ایک تو میاں نواز شریف اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ شہباز شریف سے کہ تمہارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات تھے تو میری واپسی کا کیا بنا، اسی طرح مریم نواز کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے اب کیا فیصلہ کیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اسے ختم کیا جائے، اور جو اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کا جو حق ہے اس قانون کو بھی ختم کیا جائے، اور پھر جلد از جلد جو ہے الیکشن میں جایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ آصف نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ اگلے 10 ستمبر تک الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اگر مئی میں ممکن نہیں ہے تو جون تک الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، تاکہ اگلے 3 مہینے کے دوران الیکشنز ہو جائیں۔ اصل میں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں، لیکن اب بھی ہم اپنے ہر کام کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب تو کھل کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو پچھلے مہینے 1.5 مہینے کے دوران پاکستان میں رجیم چینج ہوئی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ عالمی سازش کے تحت تھا اور ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو نومبر کی ایک اہم ترین ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تعیناتی ہے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہیں تو ہم بڑے جمہوریت کے بڑے دعوے دار اور اس کے وارث، لیکن ہم صرف ایک تعیناتی کے لیے پورے سسٹم کو ہم نے جو ہے نا اس کے بخیے جو ہے نا ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، روپیہ کتنے گر گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی ہے، اور پورا معاشرہ اس وقت انتشار کی سی کیفیت دوچار ہے۔ اور الٹا یہ ہو رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرنے کے نتیجے میں پورا بھارتی میڈیا اس وقت پاکستانی قوم کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے، تانا زنی کر رہا ہے، ہمیں شرمندہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی اس وقت ذہنی اور قلبی طور پر کیا صورتحال ہوگی، اور ہم سے کس قدر مایوس ہوئے ہوں گے یا ہو رہے ہوں گے۔ بہرحال یہ ہماری سیاسی قوتوں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے مقتدر حلقوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ اگر اس طرف نہ سوچا گیا تو اللہ نہ کرے پاکستان کسی حادثے سے دوچار نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور میرے پیارے پاکستان کو محفوظ رکھے اور مستحکم رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔